अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद ज़ीशान हमदानी फ्रॉम हमदानी ज़मीन एडवाइज़र्स। आज हम बात करेंगे गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर जो न्यू ब्लॉक अनाउंस हुआ है ए एग्जेक्टिव 2, क्या इसमें प्लॉट्स ख़रीदने चाहिए कि नहीं, और इन प्लॉट्स का मुस्तकबिल क्या है, क्या मुस्तकबिल में इन प्लॉट्स की कीमतें बढ़ेंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे अभी इस चैनल पर नए आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बने हुए बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लें ताकि मेरी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो व्यूअर्स, आज से कुछ दिन पहले गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर गुलबर्ग रेजिडेंशिया में सोसाइटी की तरफ से ए एग्जेक्टिव 2 के नाम से एक ब्लॉक अनाउंस किया गया है, जो कि बिल्कुल गुलबर्ग रेजिडेंशिया के ए ब्लॉक के साथ करके बनता है। और इस ब्लॉक के अंदर 5 साइज़ के न्यू प्लॉट्स अलॉट किए गए हैं, जिनमें 5 मरला प्लॉट की कीमत 50 लाख रुपए है, 7 मरला प्लॉट की कीमत 70 लाख रुपए है, 10 मरला प्लॉट की कीमत 80 लाख रुपए है, 1 कनाल प्लॉट की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है और 2 कनाल प्लॉट की कीमत 2 करोड़ 75 लाख रुपए रखी गई है। और कोई भी कस्टमर इसमें 15% या 30% डाउन पेमेंट जमा करवा कर अपना प्लॉट बुक करवा सकता है। इसके बाद जब आप ये प्लॉट बुक करवाएंगे तो आपको प्लॉट नंबर लगा हुआ मिलेगा और उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ब्लॉक और प्लॉट नंबर दोनों मेंशन होंगी। तो बाकी अमाउंट जो है वो आपने इंस्टॉलमेंट पर अदा करनी है। 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि सोसाइटी ने इससे पहले एफ एग्जेक्टिव, ई एग्जेक्टिव ब्लॉक अनाउंस किए हैं, 3rd फाइल 4th फाइल की अभी तक बैलेटिंग नहीं हुई, तो क्या हमें ये प्लॉट्स ख़रीदने चाहिए कि नहीं। सबसे पहले अगर हम कीमतों की बात करें तो नो डाउट इस वक्त इस्लामाबाद मेन मरकज़ के इर्द गिर्द जो अच्छे एरियाज़ हैं वहाँ पर नॉन डेवलप 5 मरला प्लॉट की एवरेज तकरीबन 50 से 60 लाख के करीब बनती है। और अगर कोई तैयार प्लॉट हो इस्लामाबाद मरकज़ के इर्द गिर्द अच्छी सोसाइटीज़ में, जिस तरह गुलबर्ग है या कोई अच्छी सोसाइटीज़ में, तो उसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के करीब बनती है। अब गुलबर्ग के अंदर 5 मरले का प्लॉट जो 50 लाख रुपए का अनाउंस हुआ है, ये एरिया के हिसाब से तो ठीक है, बट यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम है कि इससे पहले गुलबर्ग के अंदर ही कुछ ब्लॉक्स में 5 मरले का प्लॉट जो कि ओल्ड बुकिंग में 23 से 24 लाख रुपए में भी मिल जाता है। तो अगर हम ओल्ड बुकिंग वाले प्लॉट्स के साथ, AA के साथ, एफ एग्जेक्टिव के साथ कंपेयर करें तो इन प्लॉट्स की कीमतें थोड़ी ज़्यादा हैं। और सेकंड ये है कि इससे पहले गुलबर्ग जब भी कोई प्लॉट अनाउंस करता था तो उस 5 मरला प्लॉट की कीमत मैक्सिमम 12 लाख 15 लाख रुपए होती थी। तो इस बार इन्होंने एकदम से 5 मरले का प्लॉट 50 लाख रुपए का अनाउंस किया है, तो ये काफ़ी हैरानकुन बात है। और अगर तीसरा पॉइंट जो हम गुलबर्ग की डेवलपमेंट को देखें तो गुलबर्ग की डेवलपमेंट इस्लामाबाद में मौजूद बाकी सोसाइटियों की निस्बत काफ़ी स्लो है, तो इस वजह से लोग काफ़ी डाउट में भी हैं। बट हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कस्टमर्स हैं या जो आउट ऑफ स्टेशन से लोग इस्लामाबाद में सोसाइटीज़ में विज़िट करते हैं और सोसाइटीज़ में मौजूद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और अपने पैसे ऐसी जगह पर फंसा बैठते हैं जहां पर उनकी प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने में सालों लग जाते हैं, या बाज़ औक़ात वो सोसाइटी के अंदर मौजूद प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझाना है कि ये प्लॉट्स ख़रीदने चाहिए कि नहीं। तो ये 2-3 जो मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट बताए, ये इन प्लॉट्स में प्रॉब्लम्स हैं। तो अब अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले ये है कि गुलबर्ग सोसाइटी की लोकेशन बहुत अच्छी है। जहाँ पर ये ब्लॉक अनाउंस हुआ है ये लोकेशन काफ़ी अच्छी बन रही है, यानी बाहर इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से आपको इन प्लॉट्स तक टोटल 6 से 7 मिनट का डिस्टेंस है। नंबर 2, गुलबर्ग में आपको प्लॉट लेने का ये बेनिफिट है कि जहाँ बाहर दूसरी सोसाइटियों में अगर किसी सोसाइटी में कोई डेवलपमेंट तेज़ होती है तो वहीं पर आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आपको इंस्टॉलमेंट टाइम पर अदा करनी होगी। अगर आप नहीं अदा करेंगे तो सोसाइटी की तरफ से आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी, मुमकिन आपका प्लॉट भी कैंसिल हो जाए। और फिर अगर आप 50% पेमेंट अदा नहीं करते तो बैलेटिंग में आपका प्लॉट नंबर वगैरह भी नहीं लगेगा। तो गुलबर्ग में ये है कि आपके अपने कस्टमर के साथ गुलबर्ग अपने कस्टमर के साथ काफ़ी कोऑपरेट करता है। यहाँ पर आप के प्लॉट या आपकी प्रॉपर्टी पर किसी किस्म की कोई पेनल्टी नहीं है, ना ही यहाँ पर आपका प्लॉट कैंसिल होता है
اور نہ ہی ڈیولپمنٹ چارجز کے نام سے آپ پر کوئی ہڈن چارجز ڈالے جاتے ہیں. یہ یعنی یہاں کے اس کے بینیفٹ ہیں. بٹ اگر ہم پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزوں کو کمپیئر کرتے ہوئے اور سوسائٹی کے پچھلے چند سالوں کی کارکردگی کو دیکھیں، چونکہ ہم گلبرگ کے آتھورائز ڈیلر ہیں اور 3-4 سال سے اس سوسائٹی کو ڈیل کر رہے ہیں، تو ہم اگر اس کے پچھلے چند سالوں کی کارکردگی پر نظر ڈالیں تو ان پلاٹس کا ٹوٹل انحصار صرف سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ پر ہے. اگر سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ سپیڈ اچھی رہتی ہے اور جس طرح یہ کمٹمنٹس دے رہے ہیں کہ 3 سال کے اندر اندر یہ پلاٹ ڈیلیور کریں گے، اور سوسائٹی یہ پلاٹ ڈیلیور کر دیتی ہے، جو کہ 80 to 90% چانسز ہیں ہماری انفارمیشن کے مطابق. باقی ہر ایجنٹس کی اپنی رائے ہے، ہر انسان کی اپنا ایکسپیرینس ہے. ہماری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق تو پھر یہ پلاٹس جو 50 لاکھ کا پلاٹ ہے، یہ اگلے 3-4 سال میں 1-1.5 کروڑ کا لازمی ہوگا. یعنی کسٹمر کو 50, 60, 70 لاکھ روپے کا فائدہ ہوگا. بٹ یہ چیز میں آج بھی کہہ رہا ہوں، اگر آج یا مستقبل میں یہ سوسائٹی ڈیولپمنٹ کو سلو کرتی ہے تو ایسی صورت میں ان پلاٹس کی قیمتیں مائنس میں بھی جا سکتی ہیں. اگر مستقبل میں بھی جا کر ڈیولپمنٹ سلو ہوتی ہے تو بھی ان کی قیمتیں کم بھی ہو سکتی ہیں. تو ان کا سارا جو انحصار ہے وہ ڈیولپمنٹ پر ہے. بٹ سوسائٹی انتظامیہ کی طرف سے کافی پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے. جو انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق کہ یہ ڈیلیور کریں گے. بٹ اب یہ سوسائٹی کی اپنی پالیسی ہے، کب جا کے وہ ڈیولپمنٹ روک دیتے ہیں یا کب ڈیولپمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، کب وہاں پر. تو یہ سوسائٹی کے اپنے کچھ معاملات ہیں جن پر ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے. باقی قیمتیں بڑھنے کے متعلق یہ انفارمیشن ہے کہ 5 جنوری تک 99% چانسز ہیں کہ ان پلاٹس کی قیمتیں ریوائز کر دی جائیں. ان میں موجود جو 5 مرلے کا پلاٹ 50 لاکھ روپے کا ہے وہ 53 لاکھ پر کر دیا جائے گا، یعنی قیمت اس کی ریوائز کی جائے گی. اور اگر ہم اپنا ذاتی جو سجیشن دیں گے اس پراپرٹی پر، تو ان پلاٹس کے متبادل جو گلبرگ کے اندر اولڈ بکنگ میں موجود پلاٹس ہیں، چاہے وہ 3rd فائل ہے، 4th فائل ہے، یا پوزیشن والے پلاٹس ہیں، یا پھر کمرشل پروجیکٹس کے اندر اس وقت کئی پروجیکٹس ہیں جو انڈر کنسٹرکشن ہیں، جن میں موجود شاپس ہیں، ریزیڈنشل اپارٹمنٹس ہیں، کوآپریٹیو آفس ہیں، وہ بہتر آپشن ہے. یعنی ہم اس کو زیادہ پریورٹی دیں گے ان سے. باقی جو لوگ ایسی جگہ پر جا کر اپنے پیسے پھنسا بیٹھتے ہیں جہاں پر ان کے پراپرٹی کی قیمتیں بڑھنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، یا بعض اوقات پراپرٹی ری سیل نہیں ہوتی، تو ان کے لیے یہ پلاٹس اچھے آپشن ہیں. کیونکہ یہ ہے کہ اگر یہ پلاٹس ٹائم کے مطابق سوسائٹی ڈیلیور کرتی ہے تو پھر تو اس پلاٹ کے اوپر ایک پلاٹ کے اوپر 50, 60 لاکھ روپے کا پروفٹ ہے. بٹ اگر مستقبل میں آپ کو لگتا ہے کہ سوسائٹی کی طرف سے ڈیولپمنٹ سلو ہو رہی ہے تو آپ ان پلاٹس کو ری سیل کر سکتے ہیں. چونکہ گلبرگ ایک بڑی سوسائٹی ہے اور اس سوسائٹی کا نام ہے، سوسائٹی کے پاس اچھی لوکیشن ہے، سیمی گورنمنٹ سوسائٹی ہے، تو یہ آپ کے پاس ایک بڑا بینیفٹ ہے کہ آپ جب چاہیں اس پراپرٹی کو سیل کر سکتے ہیں. 3 سے 4 دن کے اندر اندر آپ کو آپ کی پراپرٹی کی آفر مل جائے گی. تو اگر آپ کو مستقبل میں لگتا ہے کہ اگر ان کا مستقبل اچھا نہیں ہے تو آپ ان کو ری سیل کر سکتے ہیں، آگے فروخت کر سکتے ہیں. بٹ اگر یہ ڈیولپڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کو اچھا پروفٹ ہو سکتا ہے. تو یہ تھی ان پلاٹس کے حوالے سے جو ہمارے پاس انفارمیشن. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، شیئر کریں. جو لوگ ابھی چینل پر نئے آئے ہیں اور یہ وہ میری فرسٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بنے ہوئے بیل آئیکن کے نشان کو لازمی پریس کریں تاکہ میری اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. جزاک اللہ.